अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल इंशिराह को मश्क और लहजे में पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह लक सदरक। ववज़अना अन्क विज़रक। ववज़अना अन्क विज़रक। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. अब आपने सिर्फ सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. السلام عليكم.